आगामी सूरत महानगर पालिका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने सूरत शहर सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। आम आदमी पार्टी के द्वारा नए सदस्यों और नए कार्यकर्ताओं को शामिल करने के साथ उनका स्वागत विधि करते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आपको बताते चलूं कि सूरत महानगर पालिका चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की तैयारियों में है और मई महीने में होने वाले चुनावी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए सभी पार्टियां अपने दमखम लगाते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं कि सूरत शहर के सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उम्मीदवारों की नियुक्ति की और उन्हें स्वागत विधि करते हुए दृश्यमान रहे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की एक झलक सूरत भूमि पर। नमस्कार, आप सौ मीडिया मित्रों આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આમ આદમી પાર્ટી પરિવાર દિવસે ને દિવસે ખૂબ જ મજબૂત થતો જાય છે। 2021માં પહેલી વખત આમ આદમી પાર્ટીએ સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાગ લીધો। સુરતના લોકોએ વિપક્ષ તરીકેનો મજબૂત જનાદેશ આપ્યો। એને 5 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા। હવે ફરીથી સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી રહી છે। ગુજરાતભરમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવી રહી છે અને તમામે તમામ સીટો ઉપર આમ આદમી પાર્ટી પોતાના મજબૂત સક્ષમ ઉમેદવારો ઉતારશે। સુરતમાં પણ આમ આદમી પાર્ટી સામાજિક પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો પોતાના વિસ્તારમાં સારા કામ સાથે જોડાયેલા પોતાના સમાજમાં કંઈક ને કંઈક સારું યોગદાન આપ્યું હોય એવા તમામ લોકો આમ આદમી પાર્ટી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે। આમ આદમી પાર્ટી સુરતમાં આજે આહિર સમાજના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાન મૂળ સૌરાષ્ટ્રના વતની અને 2015માં સુરત મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ પાર્ટી વતી મજબૂતાઈથી જેમણે ચૂંટણી લડી હતી એવા સુરતના આહિર સમાજના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાન સુરતના હીરા બજારમાં આહિર ડાયમંડ એસોસિએશનના આગેવાન પ્રમુખ ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ આર ઝિંઝાળા પોતે પોતાના સમર્થકો પોતાના ગ્રુપ સાથે આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવા મનીષાબેન રાઠોડ તેઓ પણ આજે આમ આદમી પાર્ટીની જનહિતની રાજનીતિથી પ્રેરિત થઈ લોકહિતના કામો કરવાના આશય સાથે પોતાના ગ્રુપ સાથે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય આમ આદમી પાર્ટીના પરિવારને મજબૂત કરી રહ્યા છે। આ બંને સાથીઓનું એમના ગ્રુપ સાથે આમ આદમી પાર્ટીમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આહિર સમાજના એક પ્રતિષ્ઠિત આગેવાન સંજયભાઈ વાળા પણ આજે વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કરી ઈમાનદારીની ટોપી ધારણ કરી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે। આવનારા લોકોનો મજબૂત હાર્દિક स्वागत करूं छू। आभार, थैंक यू, जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। रमेश भाई स्वागत है। भाई क्या संजय भाई संजय भाई जी, परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए और आज आपकी पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं उसके बारे में बताइए। मैं धर्मेश भंडेरी, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सूरत शहर। आम आदमी पार्टी की शिक्षा, आरोग्य, जनहित व नीति की राजनीति से प्रेरित होके सूरत शहर के आहिर समाज के अग्रणी आगेवान एवं कांग्रेस पार्टी से 2021 में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो चुनाव लड़े थे ऐसे कांग्रेस पार्टी के 2021 के मजबूत उम्मीदवार आज आम आदमी पार्टी की राजनीति से जनहित की राजनीति से प्रेरित होकर अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की ईमानदार टोपी पहनकर आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुए। साथ साथ बिलिस्तान टाइगर सेना के
सूरत शहर के प्रतिष्ठित आगेवान श्रीमती मनीषाबेन राठौड़ भी आम आदमी पार्टी की जनहित की राजनीति से प्रेरित होकर अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। सभी साथियों का आम आदमी पार्टी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 120 सीट पर अपने मजबूत, सक्षम, सन्निष्ठ और ईमानदार लोगों को चुनाव लड़वाएगी और सूरत के लोगों के अंदर जगी हुई एक आशा की जो किरण है, उस आशा की किरण को एक मजबूताई देगी और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी सूरत शहर को एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक विकल्प को और मजबूत बनाकर लोगों के लिए सुखाकारी जनहित की, लोकहित की राजनीति करेगी।